Yang bergengsi mungkin yang aku rasain bener-bener kayak ada perlawanan kemarin di Rusia, itu kayak bener-bener kok nih orang susah banget ya buat dikalahin gitu kan. Emang dari dulu tuh emang gak tahu gimana caranya. Di saat Arsa dan Arum di atas kuda, oke, kuda nurut sama Arsa dan Arum. Tapi di saat di bawah, Arsa Arum harus memandikan kuda, memberi makan kuda, jadi melayani kuda gitu, seperti itu. Horseback archery is a traditional technique used for hunting around the world. It involves a trained rider capable of accurately shooting an arrow from a bow while riding on a horse. Dating back 400 years, this ancient tradition and sport has its roots in some of the most powerful empires of centuries past, such as the Ottomans and the Mongols, as well as in other ancient cultures, including European nomads and Native Americans. The above-mentioned cultures use horse archery for hunting and combat. However, this is now changing. Its resurgence is friendlier and is today considered a very serious sport in various parts of the world, including United States, Europe, Australia, and Asia. Arsa winning arrow shot. 17 years old teenage becomes phenomenal. This 11th grade high school student of Milbos Boarding School, Bogor, Indonesia, succeed to win some world-level competitions in horseback archery. Arsa's newest competitions was International Horseback Archery 2023 in Russia. Arsa succeed to dominate all competition categories. In Tower 90 category, Arsa got gold medal. In hand track, Arsa got gold medal too. And in Raid Korea 235 category, Arsa got bronze medal. By winning 3 competition categories, Arsa, who was in general adult class, was declared as the Grand Champion Cup of St. George Victorious International Horseback Archery Competition 2023, which was held on 18 to 20 of August in Serpukhov, Russia. This competition was followed by 7 countries, which are Russia, Indonesia, Turkey, Saudi Arabia, Pakistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. kalau untuk panahan saya mengenalnya di kelas 4 SD. Kalau untuk berkuda tahun 2020. Kalau bisa main panah, mungkin dulu ya Abi tuh senang wayang. Jadi tahu cerita-ceritanya. Abi tahu cerita Mahabharata segala macam, tahu Arjuna, tahu Sri Kandi. Akhirnya nyobalah panahan. Terus kalau untuk berkudanya, jadi sebelum masuk SMP itu aku dikirim ke Padang latihan sama abang ipar. Di sana dikirim seminggu, alhamdulillah jadi bisa panahan berkuda. At first, Arsa did not consider to involve seriously in horseback archery. In the beginning, Arsa felt uncomfortable near horse. He felt afraid of it. Sebenarnya takut aku sama kuda tuh dulu, kayak nggak beranian lah. Nah di situ mas takut sama kuda, terus nyobalah upgrade skill kuda, gimana caranya biar nggak takut, terus upgrade lagi cara naiknya yang bener gini. Sampai belajar ke luar negeri sampai sekarang. After getting involved deeper, Arsa started to understand the body language of his riding animal. Jadi ada bahasa tubuh kuda yang bisa kita lihat dari kupingnya. Kalau kuping dia ke depan, berarti dia lagi seneng gitu kayak sama keadaan. Jadi nggak merasa terancam lah. Kalau dia misalnya satu maju satu belakang, itu biasanya lagi penasaran kayak itu apa sih. Tapi kalau kedua-duanya ke belakang, dia merasa terancam, biasa dia bakal nyerang. With his commitment to be serious in horseback archery, Arsa's parents bought him horses. Kuda, alhamdulillah udah punya 4.
Dua masih anakan. Until nowadays, Arsa still thinks that he is not yet mastering horse. He keeps learning in every chance. Then, has Arsa ever experienced an injury while riding horse? Aku belum pernah kayak sampai misalnya lagi main terus jatuh parah, nggak pernah sih. Not only Arsa, Arum Nazlus Sobah is Arsa's little sister. She also involves in the same sport field. This 15-year-old girl never thinks horseback archery as something horrified for a girl. Saya mengenal panahan berkuda ini sejak kelas 2 SD. Tapi itu baru panahannya aja. Tapi kalau misal berkuda semenjak Corona 2020. Anggap tuh biasanya ini target. Jadi kayak emang jadi itu dulu kan panahan. Nah, panahan Abang Arum dikenalin, otomatis adiknya juga dong. Terus pas Arum ikut lomba, ini satu line sama dia nih, satu grup lah. Terus kok ini orang susah banget ya buat dikalahin gitu kan. Emang dari dulu tuh emang gak tahu gimana caranya. Terus akhirnya dari situ Arum udah bilang, udah lah gak mau panahan lagi, kalah mulu gitu kan. After quitting because Arum always lost from her brother in archery competition, when pandemic hit the world, Arum started learning riding horse, and she fell in love with horseback archery. But in her opinion, she cannot beat her brother in this sport too. Ini aja poinnya dikit, aku 97 kalau salah, dia 100. Tetap aja sih sama aja, jadi Mas Arsa selalu di peringkat pertama, saya yang kedua atau ketiga gitu. Different of gender and characteristic makes Arsa and Arum have different point of view to see horse as their ride in practicing and competition. Banyak yang bilang kalau pandangannya aku sama abangku tuh beda ke kuda. Kalau abangku tuh ke kuda tuh lebih ke kendaraan. Kamu harus nurut sama saya. Tapi kalau misalnya aku lebih ke temen. While taking part in domestic competition, Arsa and Arum will bring their own horses. But it is different with international competition. Kalau kuda di nasional, aku bawa kuda sendiri. Jadi pakai kuda sendiri. Tapi kalau misalnya di internasional, ya udah. Apa yang dapat, oke. Dulu pernah terakhir tuh di Qatar kalau nggak salah terakhir. Itu kuda pakai kuda Arab. Jadi tuh udah lama nggak jatuh. Tiba-tiba ke Qatar, dari Qatar nyoba kuda, jatuh 2 kali. Jatuhnya nyungsep. Involving in the same sport, Arsa and Arum understand and support each other in every condition, especially while facing a problem. Kalau misal Abi tuh yang membentuk karakter Arum, dan akhirnya Arum bisa jadi pemanah berkuda. Tapi kalau misal Abang itu sosok yang nguatin gitu. Kayak karena kan Abi kan otomatis Abi tuh sebenarnya nggak bisa panah berkuda. Tapi Abi ngelatih, sedangkan otomatis Abi nggak tahu apa yang anaknya dirasain. Nah sedangkan kalau Mas Arsa itu ngerti apa yang dirasain gitu. Jadi istilahnya Mas Arsa tuh juga orang yang bantu menyampaikan perasaan gitu. Mr. Sunario Adiatmoko is the father of Arsa Wening and Arum Nazlus. Firstly, he introduced archery to his children as sunnah sport, which was done by Prophet Muhammad SAW in Islamic religion. Sunario did not think that this sport will bring their children to be an athlete. Alasan saya sederhana saja bahwa saya perlu mencari aktivitas yang kemudian bisa menggunakan fungsi motorik anak-anak saya, karena Tuhan itu kan kasih anugerah mesin terhebat pada anak kita dalam bentuk panca indera. Nah, kita ingin mesin itu berfungsi dengan baik sebagai pondasi dasar kehidupan dia di masa depan.
The archery which is chosen by Mr. Sunario does not use modern bow, but traditional bow. He has a reason for that choice. Panahan pun saya memilih, Mas. Jadi saya menggunakan panah tradisional. Karena kalau saya menggunakan panah modern kan itu atlet murni itu. Panah modern itu tentu tidak sekedar kekuatan teknik, tapi dia juga harus support oleh alat yang mumpuni dan sebagainya. Tetapi kalau panah tradisional itu hanya menggunakan busur tradisional, jadi tidak ada alat. Jadi dia mau memanah dalam jangkauan berapapun, dia hanya menggunakan busur, anak panah, dan kemampuan insting dia untuk bisa menjangkau target itu. Jadi semuanya serba natural. For Mr. Sunario, horseback archery is an educational investment, and the victory which is gained by Arsa and Arum is the positive effect of that education. Panah berkuda itu dalam kehidupan kami di rumah itu memang sebagai instrumen pendidikan, dan jadi bukan untuk atlet juga gitu, karena kalau atlet itu kan standarnya harus tinggi, Mas, gitu loh. Tetapi sebagai instrumen pendidikan, bahwa kemudian kita berkompetisi di luar negeri, kita pernah memenangin di Asia, memenangin di Eropa, dan terakhir di Rusia, ya itu proses saja, dan proses bagi saya bahwa anak saya harus bahwa dunia itu luas. Equestrian sport has its own risk, but Mr. Sunario considers it as a risk which must be handled positively. Jadi anjuran secara spiritualis itu pasti endingnya baik gitu. Artinya pendekatan kita juga harus selalu positif gitu, apalagi terkait kuda. Nah, jadi itu yang kita pahamkan dulu ke anak-anak, bahwa mereka ada insiden jatuh, misalnya semua anak kita pernah jatuh dari kuda gitu. Tetapi sejauh ini alhamdulillah jatuhnya itu ya cantik gitu. Iya, kita harus siap dengan semua resiko gitu. Arsa spends his daily life to study in boarding school. In facing horseback archery competition, Arsa will have intensive training. Nah, anak-anak ini melakukan aktivitas latihan panah berkuda itu biasanya kalau menjelang kompetisi. Kalau misalnya dia mau kompetisi ke luar negeri, maka ada waktu 1 minggu training camp. Nah, training camp itu yang kita matengin, nanti jeda 5 hari istirahat, persiapan dia berangkat. As a father, Mr. Sunario fully support this horseback archery sport. He supports all the facilities, such as giving his children horses and the best supporting equipment to produce optimal result. Iya, dan 2021 kemudian di Turki gelar 3 kali kompetisi dan 3 kali dia juara. 2 kali juara umum berturut-turut tuh. Di Ankara dia juara umum, di Istanbul dia juara umum. Gitu. Ya, kompetisi kita ke luar negeri ini kan kompetisi mandiri ya, Mas. Maksudnya ya semua kita biayain sendiri. Gitu. Jadi kita tidak berpikir tentang untung rugi. Pendidikan nggak ada untung ruginya, karena semua anak itu udah ditakdirkan rezekinya sendiri gitu loh. Itu. Nah, kalau kita kemudian apa-apa bergantung pada pihak ketiga atau orang lain, terus kapan kita mau membuat perubahan? Not only riding horse in Indonesia, Arsa learned to ride horse in Poland, and that lesson is used until nowadays. Ya pertama mungkin kalau udah hari pertandingan ya udah tawakal aja, bismillah, lepasin semua, serahin ke Allah. Terus yang kedua mungkin itu ya kayak nggak pernah ngerasa ada rasa kompetitif gitu, jadi kayak wah ini ntar lawannya ini lagi, ntar gimana ya begini ya, harus ngalahinnya gimana. Kalau aku jujur nggak pernah ada rasa kayak gitu, kayak ya udah main, tinggal main, aku punya target segini, gimana caranya bisa nyampe segini. Following many competition abroad, Arsa gets a lot of friends. They share each other about their knowledge, but at the competition day, each of them has their own target to be achieved. Ini sih kalau gue sebenarnya kalau lagi lomba tuh nggak ngeliat musuhnya siapa, ngeliat rekordernya berapa, gimana caranya skor tuh harus di atas dia. Jadi misalnya lagi lomba nih, walaupun orang itu rekor yang membuat rekor itu nggak ada, minimal poinku segini, gimana caranya aku harus. Meet in many competition, Arsa and other competitors from many countries keep improving their skill. Those competitors have plenty of time to train horseback archery every day. But even though Arsa must study in boarding school, he keep reaching his target.
But for Arsa, the first thing which must be conquered is his own mood. Aku tuh orangnya mut-mutan, jadi kayak kadang lagi lomba, kayak waktu itu pernah di Poland, udah bener nggak mood. Dari awal lomba tuh kayak kurang mood aja, kayak diomelin lah sama Abi, baru ngerubahin lagi, ngerubah mindset lagi segala macam, dah akhirnya alhamdulillah dapat juga kemarin. While joining international competition, Arsa's horse cannot be sent to the location for competition, so he must rent the horse which is prepared by the committee. Jadi kalau misalnya lagi di lomba di luar negeri, nggak bisa bawa kuda sendiri kan pasti kan. Jadi kita nyewa kuda dari sana, kita biasanya ditawarin sama panitianya mau kuda seperti apa, mau kuda yang kencang atau yang sedang atau yang pelan. Kadang aku tuh pilih yang sedang tapi nggak terlalu tinggi karena kurang cocok sama kuda tinggi. Karena di sini nggak ada kuda tinggi, yang di Indonesia jarang kuda tinggi. Jadi kalau sekali naik kuda tinggi agak lain ininya, feel-nya. This condition requires Arsa to adapt quickly with strange horse. In this moment, the ability of horse riding is needed to adapt in limited time. Biasanya ntar kalau ada, ini dikasih, coba ini, udah pas, dah bismillah aja sampai hari lomba kita pakai itu terus. Kita dikasih waktu sehari sampai 2 hari buat nyobain kuda itu. Jadi kalau emang kurang gimana, kurang cocok, coba ntar tukeran sama yang lain. Ntar kalau udah pas bilang panitia, nah panitia saya mau pakai yang ini. Like Arum ever said, Arsa considers horse as his vehicle. So in his opinion, it is not a problem to ride any strange horse. Jadi kalau misalnya udah di atas kuda, udah dipanggil, Arsa ini Arsa tuh can go, udah kita fokus sama mana kita, kuda kita biarin, masukin ke trek biar lari sendiri. Mau kudanya lari kemana biarin, yang penting mana aja. From many kinds of horseback archery competition, which one is Arsa's most like? Lebih seneng main tower, karena bisa lebih bisa banyak nembak lah, kayak dari awal start bisa nembak dari jarak 40 meter. Yang nonton aja dengar suara anak panah masuk udah seneng, apalagi yang mana kan kayak enak gitu suaranya. Archery's talent, which is acquired by Arsa and Arum, is actually genetically passed down by their mother, Ernita Susanti. She was archery athlete. Mrs. Ernita followed some competitions, including Korea and Turkey, but now she decided to stop and focus on accompanying her children. Perkembangan Arsa dan Arum sebenarnya kita tidak tidak menyangka bisa seperti ini. Awalnya kan Arsa sama Arum itu dikenali dengan panahan dan berkuda hanya untuk mengisi waktu dan sebenarnya untuk mengalihkan anak-anak dari gadget awalnya seperti itu. Tapi luar biasa sekarang hasilnya seperti ini. As a mother, Mrs. Ernita feels worried to see her children do this sport, but she considers that by doing horseback archery, Arsa and Arum will get more positive impact in discipline and responsibility. Jadi dengan olahraga ini tuh mengajarkan gimana ya, maksudnya bisa melawan ego karena dia harus mendidik kuda, dia harus menggroomer kuda gitu, seperti itu. Saat Arsa dan Arum di atas kuda, oke, kuda nurut sama Arsa dan Arum. Itu kan mengajarkan leadership. Tapi di saat di bawah, Arsa Arum harus memandikan kuda, memberi makan kuda, jadi melayani kuda gitu, seperti itu. Mrs. Ernita describes her husband totally support horseback archery for their children. Pasti kita sangat support ya, seperti anak-anak fokus di panan berkuda, ya Abi belikan Arsa kuda, Arum kuda gitu, biar anak-anak tuh punya tanggung jawab masing-masing terhadap kuda-kudanya. Terus dibelikan busur yang cukup mumpuni. Jadi Arum Arsa itu busurnya dari Polandia kayak gitulah. Jadi Abi itu benar-benar mensupport perlengkapan panahannya itu diberikan yang terbaik seperti itu.
Jadi kalau Umi itu tugasnya tentang kostum. Nah, kostum tuh kan memang event ke luar negeri harus memperkenalkan Indonesia kan. Kita ingin perkenalkan karena setiap negara itu kalau tanding pasti dia pakai baju daerahnya masing-masing. Mr. Ranu Hidayat is the manager who accompany Arsa while doing a broad competition. Fisik, konsentrasi, dan pikiran, kemudian mental, emosional, semua jadi satu sehingga cukup memberikan positif ya ke anak-anak. As the parent connector, Mr. Ranu must be able to control Arsa's condition while doing competition abroad. Arsa seperti anak-anak yang lain, memang di saat tertentu ya pasti ada mood yang kita rasakan selama mendampingi ya. Kita paham karakternya seperti apa, ya kita mengkondisikan supaya selama pertandingan terjaga istilahnya mentalnya, psikisnya, emosionalnya, terus apa yang dia mau selama kita koridor lah istilahnya yang positif. But of course, Arsa has strong mental to compete as a champion. Terakhir kita lihat di Eropa, di Polandia, waktu kompetitornya itu lebih bagus dari dia dalam skor, dia bisa merubah mindset istilahnya, tertantang supaya skornya nggak ketinggalan seperti itu. Karena di Eropa itu skornya update. Misalkan satu run ini yang juara siapa itu udah ketahuan. Nah, ini ada run berikutnya yang dia harus mengungguli. Nah, itu yang saya lihat Arsa memiliki mentalitas untuk kompetisi gitu, Mas. This is not separated from the strategy which is done by Arsa's team to analyze the map of competitors' capabilities. Sebelum kita bertanding, kita kan bisa membaca peta kekuatan kompetitor ya. Tapi yang terpenting kita bisa mengukur diri kita sendiri. Arsa itu levelnya sampai di mana? Kalau saya sampaikan. Nah, kalau Arsa mau dapat prestasi ya bisa mengukur diri sendiri, mengukur kemampuan lawan. Hasil latihan itu harus lebih baik dari teman-teman di luar. For Arsa, during his competitions, the most powerful competitor was the competition in Russia. Yang bergengsi mungkin yang aku rasain bener-bener kayak ada perlawanan keras tuh kemarin di Rusia. Rusia bener-bener kerasa kompetitifnya, kayak wah ini walaupun harus buat rekor tapi lawannya cukup berat gitu. So, what is Arsa expectation? Ini sih masih pengen buat rekor dunia di dunia panahan berkuda ini. Belum kecapai lah, pengen banget buat rekor. Juara-juara dunia tuh jarang yang dari negara-negara muslim, kayak dari Arab tuh jarang. Pasti orang Poland, kadang orang Perancis, ada orang Rusia. Kompetitor kita terberat hari ini adalah Prancis. Ya, jadi yang megang rekor dunia hari ini Prancis. Jadi Tower 90 itu yang megang Prancis, itu anak muda, mungkin Rafael Malet itu umurnya sekitar sekarang 21 tahun. Ya. Tapi rekor dunianya Tower 90 dipegang Mihe Kusme, itu 175 sekian gitu. Dan hari ini Arsa baru mencatatkan 128 poin. Artinya masih perlu 50 poin lagi dan sebenarnya bisa. For him, this is the proof of a love for Indonesia as his country. Kami ini sebenarnya hanya kelompok masyarakat yang mencintai Indonesia dengan cara kita. Jadi kalau saya mendidik anak saya, ayo cinta Indonesia dengan cara kita. Gitu. Dan ini menurut saya anti mainstream caranya. Ya kita cinta Indonesia dengan panahan berkuda. Dan Indonesia jadi terkenal juga kan, gitu kan, dengan perjuangan ini. Gitu. So, how long will Arsa be involved in horseback archery? Ya kalau saya diskusi dengan anak-anak sederhana saja. Kalau Arsa mau berhenti memanah berkuda gampang. Kamu pecahkan rekor dunia dulu. Dan rekor itu orang perlu sekian tahun untuk memecahkan. Kamu baru boleh berhenti.
Arsa winning arrow shot is the example of child of the nation who do sport consistently without crowd cheered. With parents fully support, Arsa proved that his parents' sacrifice is not something useless. Horseback archery is high-risk sport, but he does it while doing his education as the main aspect. For Arsa, the biggest challenge is to break his target, not to overthrow his competitors. Now, Arsa already got the world recognition, even makes Indonesia is well known in this sport field. Next, Arsa will fight for his target to be the world champion.